السلام عليكم يا وجوه الخير. كي راكو دايرين؟ لاباس غاية بخير الحمد لله. Voilà, je suis en train de faire le ménage et je me suis dit que par la même occasion, il ne faut pas oublier un autre ménage qu'il faut faire. Justement, balayer cette racaille qui nous pourrit la vie, qui nous pourrit tout en fin de compte. J'ai vu اليوم خونا توجور ماش من خونا ينعلبوا الخاوه اللي بقات تدلل السكلاب 3 ليبر. بون il reprend un petit peu la question فيلم يا محاينك تقول فيلم هندي ساعه ومانيش عارف شنو هو، دائما في اطار تبرئه ذمه et donc bon j'ai pas retenu grand chose hein, on ne retient pas grand chose du vide, mais bon le peu que j'ai pu assimiler بالك من داك حنا شويه هكا نيفو طايح ومنا والسيد يجبد لك على هاشمي الشريف ويجبد لك على زعما هادو ناس نيفو عالي بزاف، وبالنسبه ليه بار كونتر ابراهيمي هذاك ثاني نيفو مدهدر. واش نقول لك ما وزيد toutes ces bonnes petites histoires هكا il saute du coq à l'âne de toutes les manières. Il est impossible à ce que tu puisses persister sur un axe ou la développer une certaine idée ou la faire surgir ou résumer une idée bien précise. Il n'y a rien. Donc il saute du coq à l'âne, il جيب لك الجورناليست مع لو بتي فريرو كي لو مناس سوا ديزون، يعاود يطير الحكايه تاع الحومه تاعهم مسكين. سمع صوت المحشوشه خوفاتها يا ربي والله العظيم، هرباتك المحشوشه لكندا الجايه منين راه ما عجباتك الحال، ولي البلاد ورينا شطارتك كاش ما تطلع ولا كاش ما تبني ولا ما احنا هربونا بالبلاد. رانا خلينا مالينا ما انت راك بيك بماليك تما عندك لي مويا، حنا ما عندناش اخويا الله غالب. حنا الاولاد مشتين في بلاصه وحنا مشتين في بلاصه وناكلوها بالمر ومعليش حمد ربي الحمد لله. Donc dans tous ces simagrées il revient sur la même question, la question qui est تبرئة ذمة القتالين داكور. و il le dit clairement باللي يا ودي انا اللي نهضر معاه لازم يقول باللي الفيس تيروريست، باللي الفيس سي ان بارتي qui ne doit en aucun cas revenir. Donc هو quand il dit le fils, c'est pas le fils la question, on s'en fout du fils. Moi je m'en fous du fils. Le fils ne représente qu'un parti parmi tant d'autres, mais derrière tout ça c'est fermer la porte carrément à tout, même dans le futur. C'est ça الإقصاء. هذه في سياسة الإقصاء أنه il y a des tranches d'Algériens qui ont le droit d'exister en Algérie, d'autres tranches d'Algériens qui n'ont pas le droit d'exister en Algérie. On appelle ça la démocratie sélective. هذا هو، هذه هي la tolérance sélective. C'est-à-dire qu'il faut être tolérant par rapport للعبد هذا الحمار هذا المدلس الكذاب هذا مسيلمة الكذاب. ou non, ou cette tolérance il faut la réserver pour d'autres ما كانش. Mais maintenant si demain on parle de démocratie, d'ailleurs il le dit hein, il remet toujours la question en disant باللي نهضروا على مؤسسات الدولة comme si elle existait déjà، واللي بالنسبة ليه المؤسسة العسكرية مؤسسة قائمة بذاتها. و le fait de parler des généraux, il y a cette confusion qui est toujours établie, c'est-à-dire que les généraux بالنسبة ليه هما المؤسسة العسكرية alors que ça n'a rien à voir. Les généraux sont des tortionnaires, sont des harkas. Les généraux sont des traîtres. Et ils doivent être considérés en tant que tels. والأعمال نتاعهم هي اللي خلاتهم يوصلوا لهذا الستاتيو qui donc il n'y a aucune confusion à établir. المؤسسة العسكرية ceux qui la constituent c'est خوتنا c'est ولاد الشعب, c'est eux qui la constituent. Quand il se passe quoi que ce soit, les généraux تاعك ني هما ني ولادهم n'ont jamais été touchés par quoi que ce soit qui s'est passé en Algérie. Rien. Mis à part quand il y a eu des exécutions بيناتهم. Mais quand il s'agit de terrorisme ولا هاد الوطنيين هادو تاع المؤسسة اللي راهم قايمين ils ont de tout temps fait des affaires. Ou quand on parle justement des institutions de l'État, qu'est-ce qui empêche la construction de ces institutions de l'État? Ces mêmes gens-là. Pourquoi il n'y a pas d'industrie? Parce qu'ils s'accaparent tout. Pourquoi il n'y a pas d'économie? Parce qu'ils ne laissent place à aucun engrangement économique quel qu'il soit. Pourquoi il n'y a pas de construction administrative?
Parce que tout bonnement et tout simplement, le choix qui a été fait, il a été fait par les DRS de mettre leurs hommes au niveau des différents points stratégiques. Et donc ces gens-là, qui gèrent même l'administration, ils savent très très bien, ils sont au service de ce DRS, ils ne sont pas au service du peuple. ما يخدمش عليهم DRS برك البوبل يخدم ولا ما يخدمش. Et la preuve on est, c'est que l'ensemble des responsables, il n'y a jamais eu de radiation ou là, pas du tout. سيد كان خدام ناضت عليه تشاقلاله يقلبوه يبدلوه يديوه لبلاصه اخرى. Il était directeur d'un régional في بلاصه اختال سيتو منا انما لا حساب لا عقاب يقبضوه يعاود يدير. Il est toujours à leur service, le problème ne se pose pas. الكلاب هادو يحمي ولادهم الكلاب اللي كيفك. Et donc dans toute il y a une remise en cause même de la démocratie. Il dit il faut à tout prix se mettre d'accord sur ça. Et le comble, c'est que même sa manipulation, elle est mesquine. C'est-à-dire, c'est comme s'il te met des balises, des garde-fous هكا. قال شوف خاصك تمشي هكا باش نهضروا انا وياك. ما تمشيش هكا ما نهضروش. C'est-à-dire que il établit déjà ses règles à l'avance. Comme si سيد مانيش عارف انا وين راح تروح ربي يبقى يستر وسلام. Donc c'était juste pour vous dire que et bon cette fois-ci j'ai attendu à ce qu'il réponde à une des questions qu'avait posé notre frère Khouna Zebda. Une seule question برك. Donc tout Zebda, quand il a repris ses vidéos, tout d'abord, il a commencé avec une méthodologie bien. Il nous a donné un aperçu de l'histoire, comment ça a commencé, le conflit, comment il a commencé, les contradictions qui existaient chez ce bonhomme-là, des contradictions flagrantes. Il a prouvé que l'insan كذاب. الكذبة هو يكذبها وينساها. Et donc, il a repris et il a démonté l'ensemble des argumentations que lui, il avait présentées sur un plan historique. Maintenant, quand il en était arrivé à laisser place à l'explosion de sa colère, elle était largement justifiable. Parce que سيد ما ترضاش باش يجي واحد هكا منحط دليل ما عنده لا شرف لا عرض يجي يلطخ فيك ويوسخ فيك اتسيتيرا. واحد مسخ ترضاش حتى واحد ما يرضاها. Et donc dans tout ça, il a fini par poser 3 questions claires, nettes et précises. Dans tout le parcours qu'il a fait Zebda Khouna la vidéo, il a posé 3 questions claires, nettes et précises qui ne nécessitent aucun détour et ça ne nécessite pas une vidéo d'1 heure. Pas du tout. Alors là, film هندي هذا تاعك احكيه البيبيط احكيه للبهاليل اللي راهم يضلوا يلعقوا موراك وما اللي يعرفوك واش تسوى. Et en plus quand tu vois tu parles des messages privés تاع زبده et tout. انا aussi tu as essayé de me piéger vis-à-vis à travers tes messages privés et je t'avais répondu ما تهدرش معايا في الميساج بريفي يا الحمار يا الكذاب. كاش حاجه قولها لي في الكومونتير. Donc j'imagine que ça c'est un truc que tu as l'habitude de faire avec tout le monde. Donc ça ne m'étonne pas, soi-disant tu détiens des preuves. Ça prouve que tu es un manipulateur. تربيت في ليكول هذه اللي رانا نحاربوا فيها احنا اللي نسميوها DRS. تربيت عند سيادك لي جينيرو qui eux savent manipuler les gens et ils l'ont fait de tout temps. Ils l'ont fait de tout temps, ils ont manipulé l'histoire, ils ont tout manipulé, ils ont manipulé l'abad, ils ont manipulé le pouvoir, ils ont corrompu le pouvoir, ils ont tout fait. وكي رانا نقولوا تاع فرنسا dans le sens وين تربية فرنسا. ولاد فرنسا ça veut dire تربية فرنسا. وقضية انه شراو السلاح ولا ما شراوش السلاح ولا صاروا venus au même. Ça ne changerait absolument rien à la question. Ce qui importait le plus, c'est que les intérêts de la France en Algérie continuer à être servi le plus normalement du monde. وش بيك؟ واش نسيت تأمين المحروقات tu oublies de leur dire بلي c'est toujours la loi 49-50. واش راك قاعد تبردق في الغاشي؟ مرسل كبير وتأميم et tout, maintenant c'est pas tes généraux qui l'ont fait.
C'est le Houari Boumediene, Allah yarhamah, avec le bon et le mauvais qu'il y avait dans sa politique, mais c'était lui. Et à l'époque, ils étaient complètement mis à l'écart, presque la totalité d'eux. Ils ont repris et tout, bien après. Bien après. Donc ما تخلطش الوقائع وتبقى تلبس واقعة على واقعة وتتمهبل وتتعقل. اكبر شوية يا البز، اكبر. تبغى هدرتك كبر شوية، اكبر. كبير وعندك ولادك وعيب. يعني تبغى لي سي سا ديريير توا نهار من نهارات كيما هكا ولدك يكبر يبقى يشوف فيديو تاعك واش غادي يقول؟ ولا ولد ولدك يقول لك مي جدي كان بهلول. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم يا خويا واش نقول لك خويا، سي ان ابي دو لونغاج. انت ماشي خويا على كل حال، وانا ما يشرفنيش باش يكون عندي واحد خويا كيفك. انا الجيريان كيفك نتبرى منه، خاطر انسان وضيع 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 لدرجه انه باع اعز ما يملك الانسان، العرض نتاعه، الشرف نتاعه، الهبه نتاع البلاد نتاعه، انتمائه لهذا البلد وين il s'est désigné réellement qui sont les ennemis de cette nation. Et il n'a pas froid aux yeux de le dire. Maintenant, si tu veux rester sous la botte de tes chers maîtres, rentre au pays. rentre au pays. ورينا شطارتك في البلاد. دافع عليهم والله غير رفدوك فوق ريصانهم. راك مراطي يا صاحبي. والله لا راك مراطي. ادخل للبلاد، هذا بعد كي تضرب البروسه نفهمو. قال اودي السيد راه يخدم على خبزته، الله غالب. كاع الناس يعذروك ما تخممش. هذا هو. السلام على من اتبع الهدى. السلام عليكم.